We can find the toxic people in all around us. It seems an uncalled disease of our society. Because of two tendencies in human nature, toxicity spreads. One is jealousy and other is pride. Can't we get out of these twos and make ourselves friendly? हम हमारे चारों ओर विषैले लोग देख सकते हैं। ये हमारे समाज के एक अनावश्यक बीमारी की तरह है। मनुष्य प्रकृति के दो रूपों के कारण ये फैलता है, एक है हिंसा और एक है अहंकार। क्या हम इन दोनों से निकल के खुद को मित्रतापूर्ण नहीं बना सकते? আমরা আমাদের চারপাশে বিষাক্ত মানুষজন দেখতে পাই। এটা আমাদের সমাজের একটা অবাঞ্ছিত রোগের মতো। মনুষ্য প্রকৃতির দুই রূপের কারণে বিষাক্ততা ছড়ায়। একটা হলো হিংসা, আরেকটি হলো অহংকার। আমরা কি এই দুই থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বানাতে পারি না?